Kitab Memerdekakan Budak. Bab-bab. صحيح مسلم 2758. حدثنا يحيى بن يحيى قال قلت لمالك حدثك نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل فأعطى شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق. حدثناه قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح جميعا عن الليث بن سعد حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا جرير بن حازم حدثنا أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد حدثنا أيوب حدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله حدثنا محمد بن المثنى حدثنا الوهاب قال سمعت يحيى ابن سعيد حدثني إسحاق بن منصور أخبرنا الرزاق عن ابن جريج أخبرني إسماعيل بن أمية حدثنا هارون بن سعيد الأيلي حدثنا ابن وهب أخبرني أسامة حدثنا محمد بن رافع حدثنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر بمعنى حديث مالك عن نافع. Sahih Muslim 2758, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dia berkata, saya bertanya kepada Malik apakah Nafi pernah menceritakan kepadamu dari Ibnu Umar. Dia menjawab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, orang yang memerdekakan budak sebagiannya, sedangkan ia memiliki partner dalam pembebasan budak, kemudian memiliki harta seharga budak tersebut, maka ia harus membayar bagiannya kepada partnernya secara adil. Jika tidak seperti itu, maka ia hanya membebaskan bagiannya saja. Dan telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id dan Muhammad bin Rumah semuanya dari Al-Laits bin Sa'ad. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kami Syaiban bin Faruh telah menceritakan kepada kami Jarir bin Hazim. Dan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kami Abu Rabi dan Abu Kamil keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Hamad telah menceritakan kepada kami Ayub. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair telah menceritakan kepada kami ayahku telah menceritakan kepada kami Ubaidullah. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Muthana telah menceritakan kepada kami Abdul Wahab dia berkata, saya mendengar Yahya bin Said. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepadaku Ishaq bin Mansur, telah mengabarkan kepada kami Abdur Rozak dari Ibnu Jurayj telah mengabarkan kepada kami Ismail bin Umayyah. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kami Harun bin Said Al-Laili telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahab telah mengabarkan kepadaku Usamah. Dan diriwayatkan dari jalur lain,
telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rafi, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Fudaik dari Ibnu Abi Dzib, semuanya dari Nafi dari Ibnu Umar semakna dengan hadis Malik dari Nafi. Menurut ijma ulama sahih. Kitab memerdekakan budak. Bab penjelasan tentang budak yang ingin membebaskan diri dengan memberikan tebusan. صحيح مسلم 2759. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المملوك بين الرجلين فيعتق أحدهما قال يضمن. Sahih Muslim 2759 telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Muthana dan Ibnu Bashar, sedangkan lafaznya dari Ibnu Al-Muthana, keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Qatadah dari Nadr bin Anas dari Bashir bin Nahik dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda tentang budak yang dimiliki oleh dua orang, kemudian salah satunya memerdekakan bagiannya, beliau bersabda, dia menjamin tanggungan saudaranya. Menurut ijma ulama sahih. Kitab memerdekakan budak. Bab penjelasan tentang budak yang ingin membebaskan diri dengan memberikan tebusan. صحيح مسلم 2760. حدثني يعمر الناقد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شقص له في عبد فإخلاصه في ماله إن كان له مال، فإن لم يكن له مال أسد سعي العبد غير مشقوق عليه. وحدثناه علي بن خشرم أخبرنا عيسى يعني بن يونس عن سعيد بن أبي عروبة بهذا الإسناد وزاد إن لم يكن له مال قوم عليه العبد قيمة عدل ثم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه. حدثني هارون بن عبد الله حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي قال سمعت قتادة يحدث بهذا الإسناد بمعنى حديث ابن أبي عروبة وذكر في الحديث قوم عليه قيمة عدل. Sahih Muslim 2760 dan telah menceritakan kepada kami Amru an-Naqid, telah menceritakan kepada kami Ismail bin Ibrahim dari Ibnu Abi Arubah dari Qatadah dari An-Nadr bin Anas dari Bashir bin Nahik dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, barang siapa yang memerdekakan budak bagiannya yang dimiliki secara bersama, maka ia harus memerdekakan dengan hartanya jika ia memiliki harta. Jika ia tidak memiliki harta untuk menebus bagian partnernya, maka budak tersebut dipekerjakan kepada partnernya sesuai dengan harga tebusannya tanpa memberatkannya. Dan telah menceritakan kepada kami Ali bin Hashram, telah mengabarkan kepada kami Isa yaitu Ibnu Yunus dari Sa'id bin Abi Arubah dengan isnad ini, dengan menambahkan, jika ia tidak memiliki harta, maka budak tersebut harganya dinilai dengan harga yang adil, kemudian ia dipekerjakan kepada pemilik yang tidak memerdekakannya tanpa memberatkannya.
telah menceritakan kepadaku, Harun bin Abdullah telah menceritakan kepada kami, Wahab bin Jarir telah menceritakan kepada kami ayahku. Dia berkata, saya mendengar Qatadah menceritakan dengan isnad ini seperti makna hadis Abu Arubah dan disebutkan dalam hadis, harganya dinilai dengan harga yang adil. Menurut ijma ulama sahih. Kitab memerdekakan budak. Bab loyalitas itu hak bagi yang membebaskan. صحيح مسلم 2761. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر عن عائشة أنها أرادت أن تشتري جارية تعتقها، فقال أهلها نبيعكها على أن ولاءها لنا، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لا يمنعك ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق. Sahih Muslim 2761, dan telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya. Dia berkata, saya membaca di hadapan Malik dari Nafi dari Ibnu Umar dari Aisyah bahwa dia ingin membeli seorang budak perempuan yang akan dibebaskan, maka pemiliknya berkata, kami akan menjual budak ini kepadamu dengan syarat perwaliannya untuk kami. Maka Aisyah memberitahukan hal itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas beliau bersabda, janganlah hal itu menghalangi kamu untuk membelinya, karena perwalian itu untuk orang yang membebaskan budak. Menurut ijma ulama sahih. Kitab memerdekakan budak. Bab loyalitas itu hak bagi yang membebaskan. صحيح مسلم 2762. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة أخبرته أن بريرة جاءت عائشة تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئا، فقالت لها عائشة ارجعي إلى أهلك، فإن أحب أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولائك لي فعلت، فذكرت ذلك بريرة لأهلها ثؤبوا وقالوا إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون لنا ولائك، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتعي فأعتقي، فإنما الولاء لمن أعتق. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بل أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، وأن شرط ماء مرة شرط الله أحق أوثق. حدثني أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت جاءت بريرة إلي فقالت يا عائشة إني كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام، وقيا بمعنى حديث الليث وزاد، فقال لا يمنعك ذلك منها ابتعي وأعتقي. وقال في الحديث ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فاحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد. Sahih Muslim 2762, telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Al-Laits dari Ibnu Syihab dari Urwah dari Aisyah telah mengabarkan kepadanya bahwa Barirah datang kepada Aisyah untuk meminta bantuan dalam hal penebusan dirinya, sedangkan dia belum membayar tebusannya sama sekali. Lalu Aisyah berkata kepadanya,
kembalilah kepada keluargamu, jika mereka mau saya akan membayar tebusanmu, dan hak perwalianmu padaku, maka saya akan melunasinya. Lalu Bariroh menyampaikan hal itu kepada tuannya, namun tuannya tidak menyetujuinya, justru mereka berkata, silahkan jika Aisyah ingin menebusmu, namun hak perwalianmu tetap pada kami. Kemudian Aisyah memberitahukan hal itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, tebuslah dan merdekakanlah dia, karena hak perwalian itu bagi orang yang memerdekakan. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri sambil bersabda, apa urusan orang-orang yang memberikan persyaratan yang tidak pernah ada pada kitabullah? Barang siapa yang mensyaratkan suatu syarat yang tidak terdapat dalam kitabullah, maka ia tidak berhak mendapatkannya, walaupun dia mensyaratkan 100 kali, karena syarat Allah lebih berhak untuk dilaksanakan dan lebih kuat. Telah menceritakan kepada kami Abu Tahir, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahab, telah mengabarkan kepadaku Yunus dari Ibnu Syihab dari Urwah bin Zubair dari Aisyah, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengabarkan. Menurut ijma ulama sahih, kitab memerdekakan budak. Bab loyalitas itu hak bagi yang membebaskan. صحيح مسلم 2763. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني يحدثنا أبو أسامة حدثنا هشام بن عروة أخبرني أبي عن عائشة قالت دخلت علي بريرة فقالت إن أهلي ينكتبون لي على 9 أواق في 9 سنين في كل سنة وقيا فأعينيني، فقلت لها إن شاء أهلك أن أعدها لهم عدة واحدة وأعتقك ويكون الولاء لي، فعلت فذكرت ذلك أهلها فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم فأتني فذكرت ذلك، قال فأنتهرتها فقالت لا هل له إذا قال فاسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألني فأخبرته فقال أشتريها وأعتقيها وأشترطي لهم الولاء فإن الولاء لمن أعتق، ففعلت. قالت ثم خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية فاحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال أما بعد فما بل أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل، وإن كان ماء شرط كتاب الله أحق وشرط الله أوثق، ما بل رجال منكم يقول أحدهم أعتق فلانا والولاء لي إنما الولاء لمن أعتق. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا ابن نمير حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير كلهم عن هشام بن عروة بهذا الإسناد نحو حديث أبي أسامة، غير أن في حديث جرير قال وكان زوجها عبدا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها ولو كان حرا لم يخيرها، وليس في حديثهم. أما بعد. Sahih Muslim 2763, telah menceritakan kepada kami Abu Quraib Muhammad bin Al-Alaq Al-Hamdani telah menceritakan kepada kami Abu Usamah telah menceritakan kepada kami Hisham bin Nurwah telah mengabarkan kepadaku ayahku dari Aisyah, dia berkata, suatu ketika Bariroh menemuiku dan berkata, sesungguhnya keluargaku, tuanku, berjanji akan membebaskanku jika saya mampu menebus diriku dengan 9 uqiyah selama 9 tahun, dan saya harus membayar 1 uqiyah setiap setahun, oleh karena itu bantulah saya. Maka saya berkata kepadanya, jika keluargamu, tuanmu,
rela maka saya akan menebusmu secara kontan, yaitu 9 ukiah sekaligus, saya akan membebaskanmu, dan hak perwalianmu padaku. Setelah itu dia menyampaikan hal itu kepada keluarganya, tuannya, namun mereka menolak kecuali jika hak perwaliannya tetap pada mereka. Kemudian dia menemuiku dan menyampaikan hal itu kepadaku, lalu saya menghardiknya dan berkata, demi Allah, tidak seperti itu aturannya. Aisyah melanjutkan, ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar hal ini, maka beliau bertanya kepadaku, lalu saya memberitahukan kepada beliau apa yang terjadi. Lantas beliau bersabda, belilah dia dan bebaskanlah dia serta mintalah syarat supaya perwalian ada padamu, sebab perwalian itu bagi orang yang memerdekakan. Akhirnya saya melakukannya. Tidak lama setelah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah di waktu Isya. Setelah beliau memuji Allah dengan puji-pujian yang pantas baginya, beliau lalu bersabda, "Amma ba'du, apa urusannya orang-orang memberikan persyaratan? Persyaratan apa saja yang tidak pernah ada pada kitabullah Azza wa Jalla, maka persyaratannya batil walaupun dia mensyaratkan 100 kali, sebab kitabullah lebih berhak untuk ditunaikan dan syarat Allah lebih kuat. Lantas apa urusannya salah seorang dari kalian yang mengatakan, merdekakanlah fulan dengan syarat perwaliannya masih padaku, sesungguhnya perwalian itu bagi orang yang memerdekakan. Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Abu Quraib keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Numair. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kami Abu Quraib telah menceritakan kepada kami Waki. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb dan Ishak bin Ibrahim semuanya dari Jarir, semuanya dari Hisyam bin Nurwah dengan isnad ini, seperti hadis riwayat Abu Usamah, hanya saja dia dalam hadis Jabir disebutkan, bahwa suaminya Barirah statusnya masih budak. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pilihan, maka dia memilih dirinya, seandainya suaminya merdeka niscaya beliau tidak memberinya pilihan. Dan dalam hadis mereka tidak disebutkan, amma ba'du. Menurut ijma ulama sahih, kitab memerdekakan budak. Bab loyalitas itu hak bagi yang membebaskan. صحيح مسلم 2764. حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن العلاء واللفظ لزهير قال حدثنا أبو معاوية حدثنا هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت كان في بريرة 3 قضيات أراد أهلها أن يبيعوها ويشترطوا ولاءها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أشتريها وأعتقيها فإن الولاء لمن أعتق قالت وعتقت فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها قالت وكان الناس يتصدقون عليها وتهدي لنا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال هو عليها صدقة وهو لكم هدية فكلوه. Sahih Muslim 2764, telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb dan Muhammad bin Al-Ala sedangkan lafaznya dari Zuhair, keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Nurwah dari Abdurrahman bin Qasim dari ayahnya dari Aisyah dia berkata, Barirah memiliki 3 perkata, yaitu tuannya menginginkan untuk menjualnya dengan syarat perwaliannya untuk mereka, lantas hal itu saya sampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau bersabda, belilah dan bebaskanlah dia, karena sesungguhnya perwalian itu bagi orang yang memerdekakannya. Aisyah melanjutkan, kemudian dia dibebaskan,
Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pilihan antara dirinya atau tetap bersama suaminya yang masih budak, namun dia memilih dirinya. Aisyah melanjutkan, suatu ketika orang-orang bersedekah kepadanya, dan dia menghadiahkannya kepada kami, lalu saya memberitahukan hal itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau bersabda, hal itu buatnya adalah sedekah, namun buat kalian adalah hadiah darinya, maka makanlah. Menurut ijma ulama sahih, kitab memerdekakan budak. Bab loyalitas itu hak bagi yang membebaskan. صحيح مسلم 2765. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سماك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها أشترت بريرة من أناس من الأنصار واشترطوا الولاء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن ولي النعمة وخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان زوجها عبدا وأهدت لعائشة لحما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو صنعتم لنا من هذا اللحم، قالت عائشة تصدق به على بريرة، فقال هو لها صدقة ولنا هدية. Sahih Muslim 2765 telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah telah menceritakan kepada kami Husain bin Ali dari Zaidah dari Simak dari Abdurrahman bin Qasim dari ayahnya dari Aisyah bahwa dia membeli Bariroh dari keluarga orang Ansor, namun mereka mensyaratkan hak perwalian. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hak perwalian itu bagi orang yang memerdekakannya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pilihan, saat itu suaminya adalah seorang budak, dan dia pernah menghadiahkan dagingnya kepada Aisyah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sekiranya kalian membuat makanan dari daging ini. Aisyah berkata, ini adalah daging yang disedekahkan kepada Bariroh. Maka beliau bersabda, daging itu untuknya adalah sedekah sedangkan untuk kita adalah hadiah. Menurut ijma ulama sahih, kitab memerdekakan budak. Bab loyalitas itu hak bagi yang membebaskan. صحيح مسلم 2766. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم قال سمعت القاسم يحدث عن عائشة أنها أرادت أن تشتري بريرة للعتق فأشترط ولاءها، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أشتريها وأعتقيها فإن الولاء لمن أعتق، وأهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم لحم، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم هذا تصدق به على بريرة، فقال هو لها صدقة وهو لنا هدية، وخيرت فقال الحرحمن وكان زوجها حرا. قال شعبة ثم سألته عن زوجها فقال لا أدري، وحدثناه أحمد بن عثمان النوفلي حدثنا أبو داود حدثنا شعبة بهذا الإسناد نحوه. Sahih Muslim 2766 telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Muthanna telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far telah menceritakan kepada kami Syu'bah dia berkata, saya mendengar Abdurrahman bin Qasim berkata, saya mendengar Qasim menceritakan dari Aisyah bahwa dia hendak membeli Bariroh untuk dibebaskan, namun keluarganya mensyaratkan hak perwalian.
Lalu hal itu disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau bersabda, belilah dan bebaskanlah dia, karena hak perwalian itu bagi orang yang memerdekakannya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberi hadiah sepotong daging. Mereka, keluarga Nabi, berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, daging ini disedekahkan kepada Bariroh. Maka beliau bersabda, baginya adalah sedekah sedangkan bagi kita adalah hadiah. Dan dia juga diberi pilihan. Abdurrahman berkata, suaminya adalah seorang yang merdeka. Syu'bah berkata, kemudian saya bertanya kepadanya tentang status suaminya, dia menjawab, saya tidak tahu. Dan telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Uthman An-Naufali telah menceritakan kepada kami Abu Daud telah menceritakan kepada kami Syu'bah dengan isnad seperti ini. Menurut ijma ulama sahih. Kitab memerdekakan budak. Bab loyalitas itu hak bagi yang membebaskan. صحيح مسلم 2767 وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن أبي هشام قال ابن المثنى حدثنا مغيرة بن سلمة المخزومي أبو هشام حدثنا وهيب حدثنا عبيد الله عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة قالت كان زوج بريرة عبدا. Sahih Muslim 2767, dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Muthanna dan Ibnu Bashar semuanya dari Abu Hisham. Ibnu Al-Muthanna berkata, telah menceritakan kepada kami Mughirah bin Salamah Al-Mahzumi. Abu Hisham telah menceritakan kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepada kami Ubaidullah dari Yazid bin Ruman dari Urwah dari Aisyah bahwa suami Barirah adalah seorang budak. Menurut ijma ulama sahih. Kitab memerdekakan budak. Bab loyalitas itu hak bagi yang membebaskan. صحيح مسلم 2768. حدثني أبو الطاهر حدثنا ابن وهب أخبرني مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان في بريرة 3 سنن خيرت على زوجها حين عتقت وأهدي لها لحم فادخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرم على النار فدعا بطعام فأتي بخبز وأدم من أدم البيت فقال ألم أرى برما على النار فيها لحم فقالوا بلى يا رسول الله ذلك لحم تصدق به على بريرة فكرهنا أن نطعمك منه فقال هو عليها صدقة وهو منها لنا هدية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها إنما الولاء لمن أعتق. Sahih Muslim 2768, telah menceritakan kepada kami Abu Tahir telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahab telah mengabarkan kepada kami Malik bin Anas dari Rabi'ah bin Abi Abdirrahman dari Qasim bin Muhammad dari Aisyah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa dia berkata, dalam kasus Barirah ada 3 pelajaran yaitu, dia diberi pilihan atas suaminya ketika dia dibebaskan, dia juga pernah diberi daging, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke rumahku, ketika itu ada tungku yang sedang dipanasi di atas api, kemudian beliau meminta dihidangkan makanan, lalu beliau diberi roti dan lauk pauk yang ada di rumah, lalu beliau bertanya, tidakkah tadi saya melihat periuk di atas api yang berisi daging? Mereka menjawab, ya, wahai Rasulullah,
Itu adalah daging yang tadi disedekahkan kepada Bariroh, sehingga kami tidak suka untuk memberikannya kepada Anda. Beliau bersabda, daging tersebut bagi Bariroh adalah sedekah, sedangkan bagi kita adalah hadiah dari Bariroh. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda mengenai dirinya, sesungguhnya hak perwalian adalah untuk orang yang memerdekakan. Menurut ijma ulama sahih, kitab memerdekakan budak. Bab loyalitas itu hak bagi yang membebaskan. صحيح مسلم 2769. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال حدثني سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال أرادت عائشة أن تشتري جارية تعتقها فأبى أهلها إلا أن يكون لهم الولاء فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك فإنما الولاء لمن أعتق. Sahih Muslim 2769 telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah telah menceritakan kepada kami Khalid bin Makhlad dari Sulaiman bin Bilal telah menceritakan kepadaku Suhail bin Abi Shalih dari ayahnya dari Abu Hurairah dia berkata, Aisyah pernah ingin membeli seorang budak yang ingin dimerdekakan, tapi tuannya menolak kecuali jika hak perwaliannya diberikan kepada mereka. Kemudian hal itu disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu beliau bersabda, hal itu bukan menjadi penghalang bagimu, karena hak perwalian itu untuk orang yang memerdekakan. Menurut ijma ulama sahih, kitab memerdekakan budak. Bab larangan jual beli wala dan menghibahkannya. صحيح مسلم 2770. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي أخبرنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. قال مسلم الناس كلهم عيال على عبد الله بن دينار. في هذا الحديث حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا ابن عيينة حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر حدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا سفيان بن سعيد حدثنا ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة حدثنا ابن المثنى قال حدثنا الحلوهاب حدثنا عبيد الله حدثنا ابن رافع حدثنا ابن أبي فديك أخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان كل هؤلاء عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله غير أن الثقفي ليس في حديثه عن عبيد الله إلا البيع ولم يذكر الهبة. Sahih Muslim 2770 telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya At-Tamimi telah mengabarkan kepada kami Sulaiman bin Bilal dari Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang jual beli wala dan menghibahkannya. Muslim berkata, manusia semuanya akan selalu membutuhkan Abdullah bin Dinar dalam permasalahan hadis ini. Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Zuhair bin Harb keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Uyainah. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayub dan Kutaibah serta Ibnu Hujr mereka berkata, telah menceritakan kepada kami Ismail bin Ja'far. Dan diriwayatkan dari jalur lain,
telah menceritakan kepada kami, Ibnu Numair telah menceritakan kepada kami, ayahku telah menceritakan kepada kami, Sufyan bin Said. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kami, Ibnu Al-Muthanna telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ja'far telah menceritakan kepada kami, Syu'bah. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kami, Ibnu Al-Muthanna, dia berkata, telah menceritakan kepada kami, Abdul Wahab telah menceritakan kepada kami, Ubaidullah. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kami, Ibnu Rafi telah menceritakan kepada kami, Abu Fudaik telah mengabarkan kepada kami, Ad-Dohak yaitu Ibnu Uthman, mereka semuanya dari Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti hadis di atas. Hanya saja dalam hadis riwayat At-Sakafi dari Ubaidillah tidak disebutkan kecuali tentang jual beli dan tidak menyebutkan hibah. Menurut ijma ulama sahih, kitab memerdekakan budak. Bab haramnya budak memberikan loyalitasnya kepada selain tuannya. صحيح مسلم 2771. وحدثني محمد بن رافع حدثنا الحر الزاقي أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول كتب النبي صلى الله عليه وسلم على كل بطن قوله ثم كتب أنه لا يحل لمسلم أن يتوالى مولى رجل مسلم بغير إذنه ثم أخبرت أنه لعن في صحيفته من فعل ذلك. Sahih Muslim 2771, dan telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Rafi telah menceritakan kepada kami, Abdur Rozak telah mengabarkan kepada kami, Ibnu Jurayj telah mengabarkan kepadaku, Abu Az-Zubair bahwa dia mendengar Jabir bin Abdullah berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan denda di setiap isi perut janin. Beliau juga menetapkan bahwa tidak halal bagi seorang muslim mempekerjakan budak milik muslim lainnya tanpa seizinnya. Kemudian saya diberitahu bahwa beliau pernah melaknat siapa saja yang melakukan hal itu di secari kertas. Menurut ijma ulama sahih, kitab memerdekakan budak. Bab haramnya budak memberikan loyalitasnya kepada selain tuannya. صحيح مسلم 2772. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب يعني بن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة لا يقبل منه عدل ولا صرف. Sahih Muslim 2772 telah menceritakan kepada kami, Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami, Yaqub yaitu Ibnu Abdurrahman Al-Qari dari Suhail dari ayahnya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menjadikan budak suatu kaum tanpa seizin walinya, tuannya, maka baginya adalah laknat Allah dan para malaikat, serta tidak akan diterima ibadahnya maupun taubatnya. Menurut ijma ulama sahih, kitab memerdekakan budak. Bab haramnya budak memberikan loyalitasnya kepada selain tuannya.
صحيح مسلم 2773. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة عن سليمان عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف. وحدثنيه إبراهيم بن دينار حدثنا عبيد الله بن موسى حدثنا شيبان عن الأعمش بهذا الإسناد غير أنه قال: ومن وإلى غير مواليه بغير إذنهم. Sahih Muslim 2773 telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah telah menceritakan kepada kami Husain bin Ali al-Jufi dari Zaidah dari Sulaiman dari Abu Shalih dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, barang siapa menjadikan budak suatu kaum tanpa seizin walinya, tuannya, maka bagiannya laknat Allah, para malaikat dan manusia semuanya, tidak akan diterima ibadahnya dan juga taubatnya. Dan telah menceritakan kepadaku Ibrahim bin Dinar telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Musa telah menceritakan kepada kami Syaiban dari Al-A'mash dengan isnad ini, namun ia menyebutkan sabda beliau, barang siapa yang menjadikan budak orang lain tanpa seizin mereka, para walinya. Menurut ijma ulama sahih, Kitab Memerdekakan Budak. Bab haramnya budak memberikan loyalitasnya kepada selain tuannya. صحيح مسلم 2774. حدثنا أبو كريب حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: خطبنا علي بن أبي طالب فقال: من زعم أن عندنا شيئا نقرأها إلا كتاب الله وهذه الصحيفة قال: وصحيفة معلقة في قراب سيفه فقد كذب فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات وفيها قال النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. Sahih Muslim 2774 telah menceritakan kepada kami Abu Quraib telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah telah menceritakan kepada kami Al-A'mash dari Ibrahim At-Taimi dari ayahnya dia berkata, Ali bin Abi Thalib berkhutbah, seraya mengatakan, barang siapa yang mengira bahwa di sisi kami ada sesuatu yang kami baca selain kitabullah dan lembaran ini, ayah Ibrahim berkata, saat itu lembaran tersebut menggantung di sarungnya, sungguh dia telah berdusta, di dalamnya terdapat penjelasan tentang umur unta dan hukum-hukum melukai, dan di dalamnya juga tertulis bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kota Madinah dijadikan kota haram, suci, yaitu antara air hingga Tsaur. Barang siapa yang berbuat kejahatan padanya atau melindungi pelaku kejahatan, maka ia berhak mendapat laknat Allah, malaikat dan seluruh manusia, tidak diterima amalan fardu maupun amalan sunnahnya. Jaminan, perlindungan kaum muslimin adalah satu, di mana bisa diusahakan oleh orang yang paling rendah dari mereka sekalipun. Barang siapa yang menisbatkan diri kepada selain ayahnya, atau kepada selain walinya, maka ia berhak mendapatkan laknat dari Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. Allah tidak akan menerima amalan fardunya maupun amalan sunnahnya kelak di hari kiamat.
Menurut ijma ulama sahih, kitab memerdekakan budak. Bab keutamaan membebaskan budak. صحيح مسلم 2775. حدثنا محمد بن المثنى العنزي حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الله بن سعيد وهو ابن أبي هند حدثني إسماعيل بن أبي حكيم عن سعيد بن مرجان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق رقبة مؤمنة أعتق له بكل إرب منها إربا منه من النار. Sahih Muslim 2775, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Muthanak Al-Anazi telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari Abdullah bin Sa'id, dia adalah Ibnu Abi Hind, telah menceritakan kepadaku Ismail bin Abi Hakim dari Sa'id bin Marjanah dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang memerdekakan budak beriman, maka Allah akan membebaskan setiap anggota tubuhnya dari api neraka dengan setiap anggota tubuh budak yang dia merdekakan. Menurut ijma ulama sahih, kitab memerdekakan budak. Bab keutamaan membebaskan budak. صحيح مسلم 2776. وحدثنا داود بن رشيد حدثنا الوليد بن مسلم عن محمد بن مطرف أبي غسان المدني عن زيد بن أسلم عن علي بن حسين عن سعيد بن مرجان عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق رقبة أعتق له بكل عضو منها عضوا من أعضائه من النار حتى فرجه بفرجه. Sahih Muslim 2776, dan telah menceritakan kepada kami Daud bin Rusyaid, telah menceritakan kepada kami Walid bin Muslim dari Muhammad bin Muttarrif Abu Ghassan Al-Madani dari Zaid bin Aslam dari Ali bin Husain dari Sa'id bin Marjanah dari Abu Hurairah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang memerdekakan budak, maka Allah akan membebaskan setiap anggota badannya dari api neraka dengan setiap anggota badan budak yang dimerdekakan, hingga kemaluannya dengan kemaluan budak yang dimerdekakan. Menurut ijma ulama sahih, kitab memerdekakan budak. Bab keutamaan membebaskan budak. صحيح مسلم 2777. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن ابن الهاد عن عمر بن علي بن حسين عن سعيد بن مرجان عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أعتق رقبة مؤمنة أعتق له بكل عضو منه عضوا من النار حتى يعتق فرجه بفرجه. Sahih Muslim 2777, dan telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Al-Laits dari Ibnu Al-Hadi dari Umar bin Ali bin Husain dari Sa'id bin Marjanah dari Abu Hurairah, dia berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membebaskan budak beriman, maka Allah akan membebaskan setiap anggota badannya dari api neraka dengan setiap anggota tubuh budak yang dia merdekakan, sampai kemaluan dengan kemaluannya. Menurut ijma ulama sahih, kitab memerdekakan budak.
Bab keutamaan membebaskan budak. صحيح مسلم 2778. وحدثني حميد بن مسعدة حدثنا بشر بن المفضل حدثنا عاصم وهو ابن محمد العمري حدثنا واقد يعني أخاه حدثني سعيد بن مرجان صاحب علي بن حسين قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرئ مسلم أعتق أمرا مسلما استنقذ له بكل عضو منه عضوا منه من النار قال فانطلقت حين سمعت الحديث من أبي هريرة فذكرته لعلي بن الحسين فأعتق عبدا له قد أعطاه به ابن جعفر 10,000 درهم أو 1,000 دينار. Sahih Muslim 2778 telah menceritakan kepada kami Humaid bin Masadah telah menceritakan kepada kami Bisr bin Al-Mufadl telah menceritakan kepada kami Asyim dia adalah Ibnu Muhammad Al-Umari telah menceritakan kepada kami Wakid yaitu saudara laki-lakinya telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Marjanah sahabat Ali bin Husain dia berkata saya mendengar Abu Hurairah berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja seorang muslim yang memerdekakan muslim lainnya, maka Allah akan menyelamatkan setiap anggota tubuhnya dari api neraka dengan setiap anggota tubuh orang yang dimerdekakannya. Said berkata, setelah mendengar penuturan Abu Hurairah, saya bergegas menemui Ali bin Husain dan menyampaikan hal itu kepadanya. Lantas dia memerdekakan budak dari pemberian Ibnu Ja'far dengan tebusan 10.000 dirham atau 1.000 dinar. Menurut ijma ulama sahih. Kitab memerdekakan budak. Bab keutamaan membebaskan orang tua dari status budak. صحيح مسلم 2779 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد ولدا إلا أن يجدها مملوكا فيشتريه فيعتقه وفي رواية ابن أبي شيبة ولد ولده حدثناه أبو كريب حدثنا وكيع حدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثني يعمر الناقد حدثنا أبو أحمد الزبيري كلهم عن سفيان عن سهيل بهذا الإسناد مثله وقالوا ولد ولد. Sahih Muslim 2779 telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Zuhair bin Harb keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Jarir dari Suhail dari ayahnya dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang anak belum dikatakan membalas kebaikan orang tuanya, kecuali jika didapati bapaknya sebagai sahaya, lalu dia membelinya dan memerdekakannya. Dan dalam riwayatnya Abu Syaibah dikatakan, seorang anak terhadap ayahnya. Dan telah menceritakan kepada kami Abu Quraib telah menceritakan kepada kami Waki telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair telah menceritakan kepada kami ayahku. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepadaku Amru an-Naqid telah menceritakan kepada kami Abu Ahmad Az-Zubairi semuanya dari Sufyan dari Suhail dengan isnad seperti ini, dan mereka menyebutkan, seorang anak terhadap ayahnya. Menurut ijma ulama sahih.